वृषपेयं महारुतिं हन्तरीं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् भोरसुहानी आई आई भोरसुहानी आई आई मन भवनी उजियारी छाई मन भवनी उजियारी छाई जागो उठो कुबन बनाई भोरसुहानी आई आई भोरसुहानी नींद नहीं आवेगी सारी रात नींद नहीं आवेगी सारी रात पर्वत लेकर सेज डोलूं पर्वत लेकर सेज डोलूं किया नहीं मोरे साथ किया नहीं मोरे साथ नींद नहीं आवेगी सारी रात नींद नहीं आवेगी सारी रात सगरी नैन मोरी तड़पत बीती सगरी नैन मोरी तड़पत बीती सोच सोच जिया जाए सोच सोच जिया जाए नींद नहीं आवेगी सारी
ठुमक चलत राधा गौरी ठुमक चलत राधा गौरी झूम छन बाजत पैजनियारी झूम छन बाजत पैजनियारी ठुमक चलत राधा गौरी ठुमक चलत राधा गौरी इखलाती बल खाती मुस्काती जाएगी इखलाती बल खाती मुस्काती जाएगी मगन श्याम को हिरने चली मगन श्याम को हिरने चली ठुमक चलत राधा गौरी ठुमक चलत राधा गौरी झूम छन बाजत पैजनियारी झूम छन बाजत पैजनियारी ठुमक चलत राधा गौरी ठुमक चलत राधा गौरी सानी 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 पानी सानी पानी सानी पानी सानी पानी सानी पानी सा गरे सानी सा गा मा पा पानी सा सानी गानी सा गा मा पानी गा मा पा गा गा मा पानी सा गा मा पा मा गरे सानी गा पा मा गरे सा नंद नंदना सावरो नंद नंदना सावरो खेलत वृत में होरी बनो है वहाँ बनसी धरवर को बनो है वहाँ बनसी धरवर को राधा
ছাত্রীরা সবাই আপনাদের সামনে প্রস্তুত করছে। অনুষ্ঠানটি রাউন্ড দ্য ক্লক, ভোর হচ্ছে, সূর্য উদয় হচ্ছে, তারপর দুপুর হচ্ছে, দুপুরের পর বিকেলে মাঝখানে, তারপর বিকেলে Oh
आशा निशा धीरे धीरे एवं मानगंजे लेके जाच्छी श्यामल गुप्त लिखा रजनी
जो बन मोर यूं ही बिहारी उमंग जो बन मोर यूं ही बिहारी একটা আনইউজুয়াল মানে প্রোডাকশন বলবো আর কি। আনইউজুয়াল এই জন্যে বলছি, প্রত্যেকটা রাগ চেঞ্জ হয়ে হতে হতে যাচ্ছে সময় অনুযায়ী। এটা কিন্তু একটার পর একটা চেঞ্জ হওয়া মুখের কথা নয়। আর এরা প্রত্যেকেরই অ্যামেচার, মানে প্রফেশনাল একজন দুজনে বাদে সবাই অ্যামেচার। এরা যেভাবে খেটেছে, যেভাবে কষ্ট করেছে, যেভাবে নিষ্ঠা নিয়ে আর এত দূর দূর থেকে আমার কাছে আসে, আমাদের ঘরকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। আপনারা সবাই ওনাদের একটা ওদেরকে আশীর্বাদ করবেন। হ্যাঁ, আরও সমস্ত কম্পোজিশন আমার গুরু আচার্য চিন্ময় লাহিড়ী ওনারই। একটি ভজন, মীরার ভজন আমার আরেক গুরু পণ্ডিত ভি ভালসারাজির ভৈরব রাগে ছিল, সেটা প্রথমেই। আর গুরুকে সম্মান জানিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান এখন সমাপ্তি, তার পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন।